بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك في اليوم المبارك، اللهم اجمعنا في المسجد الأقصى المبارك مكبرين محررين مهللين. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada siang hari ini di masjid ini. Mudah-mudahan suatu hari nanti Allah mengumpulkan kita di Masjidil Aqsa dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil menandakan kemerdekaan dan pembebasan Masjidil Aqsa nantinya. آمين. حتى لا نطيل عليكم، مباشرة سوف نبدأ إن شاء الله بخبر أهلنا في غزة. Tanpa memperpanjang mukadimah, saya ingin memberikan kabar kepada kita semua apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina secara umumnya pada hari ini. في شمال غزة الآن أكثر من نصف مليون مسلم من أهل غزة موجودون هناك، والذي يريده الجيش الإسرائيلي اليوم هو إما أن يقتلهم جميعا، نصف مليون يقتلهم جميعا، أو يخرجهم من شمال غزة جميعا. ليس هناك حل ثالث أبدا. Pada hari ini di sebelah utara Gaza terdapat lebih dari 1 juta populasi rakyat Gaza, tetapi lebih dari setengahnya sudah dibantai dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi laknatullahi alaihim, dan sebagiannya juga diusir keluar oleh mereka oleh orang-orang Yahudi laknatullahi alaihim. كثير من هؤلاء الآن في شمال غزة يذهبون إلى الجنوب، إلى جنوب غزة، ولكن حتى يكون عندكم العلم والخبر، كل غزة اليوم لا يدخل إليها أي مساعدات. اليوم المساعدة تكون فقط من داخل غزة، يعني نساعد الناس من داخل غزة إلى أهل غزة. كيف؟ هناك كثير يعني من الأساليب، هناك البضائع موجودة عند بعض التجار، هناك بعض يعني المساعدات الموجودة في الداخل نستطيع أن نوصلها، ولكن ليس هذا الموضوع. المسألة الآن أهلكم في غزة حرفيا يجوعون ويعطشون ويبادون، نعم، في الشمال في الجنوب وفي كل بقعة في غزة. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Syekh tadi berkata, sekarang orang-orang yang Gaza yang berada di sebelah utara berusaha untuk mengungsi ke sebelah selatan Gaza. Tetapi informasi untuk kita semua pada hari ini Gaza secara umum mereka diblokade dan tidak ada sedikit pun musaadah atau bantuan dari luar yang bisa masuk ke dalam Gaza. Sedangkan mereka hanya bisa menghidupi diri sendiri dari dalam Gaza sendiri. Ada beberapa perkebunan, mataim, tempat makanan dan segala macam, tetapi itu tidak cukup sama sekali untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di Gaza. نعم. Maka mereka dalam keadaan kelaparan, kedinginan, kehausan karena blokade yang dilakukan oleh Yahudi Zionis laknatullah alaihim. نعم. وهذه الذي يحصل الآن في غزة، جميعنا نذكر ما الذي كان يحصل أول طوفان الأقصى، أول 7 أكتوبر، وكنا جميعنا نتأثر ونبكي ونخاف على أهلنا في غزة ونتصدق وننفق. الذي يحصل اليوم هو أشد وأروع وأفظع، ولكن المشكلة والمسألة اليوم، أين المسلمون حقيقة؟ أين التفاعل؟ أين الصدقات؟ أين الإنفاق؟ أهلنا يجوعون في غزة، يموتون في غزة، ونحن صرنا خلاص ننساهم. كما ذكر الشيخ، صرنا نحب الدنيا ونكره الموت، وخلاص لا نلتفت إلى هم المسلمين. نعم. Sebagaimana yang kita tahu bahwasannya penderitaan orang-orang di Gaza ini sudah terjadi sejak 7 Oktober tahun lalu. Lalu kemudian kita pada hari itu menangisi dan juga peduli terhadap mereka. Tetapi seakan-akan hari ini kita lupa. Padahal hari ini mereka keadaannya jauh lebih menyedihkan, jauh lebih memprihatinkan daripada di awal-awal terjadi peperangan dahulu. Tetapi kaum muslimin, seperti yang dikatakan oleh Syekh, akhirnya lupa dengan saudara-saudaranya. Cinta terhadap dunia, kemudian membiarkan saudara-saudaranya kelaparan, kedinginan, kondisi yang sangat menyedihkan jauh daripada 7 Oktober setahun lalu. نعم. فقال الشيخ في خطبة الجمعة حديثا رائعا للنبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. فانظر اليوم أنت ماذا تقدم لأهلنا في غزة؟ هل الذي كنت تقدمه قبل سنة ينقص اليوم؟ هل ما كنت تفعله قبل سنة يقل اليوم؟ إذا كان كذلك فأنت والعياذ بالله ممن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. نعم، إذا كان ولدك يمرض سوف تهتم به، إذا اشتد عليه المرض سوف يزيد اهتمامك. أن يقل اهتمامك عندما يزيد المرض، هذه مشكلة. نفس الشيء الآن في غزة.
Kemudian Syekh mengingatkan kepada kita dari hadis Rasulullah SAW yang beliau bacakan tadi, barang siapa yang tidak peduli terhadap keadaan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin. Maka hendaknya kita evaluasi dan muhasabah diri kita. Apakah sedekah-sedekah kita tahun lalu itu cukup atau malah semakin sedikit atau tidak ada kita bersedekah sama sekali untuk rakyat di Gaza? Kalaulah kita tidak peduli dengan rakyat di Gaza, maka berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Ada yang salah dengan keislaman kita. Bukankah kita kalau memiliki anak, lalu anak kita sakit, pasti kita akan peduli, pasti kita akan khawatir, pasti kita akan membantunya. Maka bagaimana mungkin saudara-saudara kita di Gaza saat ini bukan lagi sakit, mereka dibunuh, dibantai, kemudian dibakar. Namun di mana rasa persaudaraan dan rasa prihatin kita kepada mereka? Tanya pada keimanan kita masing-masing. نعم، وهناك مشكلة أخرى الآن تواجه أهلكم في غزة وهي الشتاء. الآن الدنيا تمطر هنا في إندونيسيا، ولكن انظروا، نحن نشعر بالحر، ليس هناك البرد مع المطر، ولكن في غزة هذا المطر ينزل بارد جدا. لو نضع الآن في غرفة صغيرة الكونديشن هذا الاي سي، نضعه على 16 وبارد جدا، ماذا سوف تفعل؟ سوف تبرد جدا. تخيل الحرارة في غزة تصبح 4، ليس 16، 4. تخيل الأطفال، تخيل النساء. لذلك وجب علينا اليوم أن نشعر ببردهم وأن ندفئهم بما نستطيع من ملابس ومن أغطية، وكل هذا تستطيع أخوات أدارة أن تفعله في غزة اليوم، ولكن ليس لوحدها، بكم. نعم. Nah, Bapak-bapak yang Allah muliakan, sekarang ada lagi permasalahan dan juga muskilah di Gaza. Saat ini sedang masuk dalam musim dingin. Dan musim dingin di Gaza itu sangat-sangat dingin. Kalau kita bayangkan di dalam ruangan kita dengan AC 16 derajat saja kita sudah kedinginan. Maka bayangkan sekarang di Gaza itu suhunya sampai 4 derajat. Maka bayangkan anak-anak kecil, perempuan-perempuan, mereka tidak memiliki selimut, tak memiliki jaket untuk menutupi badan mereka dari hawa dingin. Maka rasakanlah kedinginan tersebut sehingga muncul prihatin dan juga rasa kasih sayang dan iba kepada kita. Maka mereka butuh uluran kita, mereka butuh bantuan kaum muslimin, bukan karena mereka miskin, tidak, tetapi karena memang mereka tidak mampu untuk melakukannya, karena mereka diblokade, mereka dikurung, bukan karena mereka miskin dan tidak mampu, tidak. Maka karena itu mereka menuntut dan menunggu uluran tangan kita melalui lembaga-lembaga kemanusiaan yang kompeten untuk bisa menyalurkan bantuan kepada mereka. نعم، وأنا أريد أن أختم بشيء واحد فقط حتى لا أطيل أكثر. أهلكم في غزة كانوا يصبرون ويصمدون بعد فضل الله سبحانه وتعالى ثم يعني بالذي يرونه من إخوانهم المسلمين في كل مكان من دعم وإنفاق وتفاعل ودعاء وقنوت في الصلاة. فكان هذا عندما يشاهدونه أهل غزة ويرونه ويعلمون به يزدادون صبرا وصمودا ويقولون نحن خلفنا أمة كاملة. لكن عندما يقل هذا التفاعل ويقل هذا الإنفاق، نحن نكون فتنة لأهل غزة، نحن نكون ألم لأهل غزة. هذا سوف يعني يكسر صمودهم ويكسر صبرهم، لأنهم سوف يقولوا نحن نصبر لأجل من؟ ليس هناك أمة تصلي في الأقصى حتى نصبر، ليس هناك أمة سوف تأتي للمسجد الأقصى حتى نحرره لهم. نعم. Bapak-bapak yang Allah muliakan, Syekh berkata bahwasanya rakyat Gaza dengan fadlillah azza wa jalla mereka bersabar, mereka teguh pendirian menjaga Masjidil Aqsa dan juga tanah Palestina. Salah satu sebab yang bisa membuat mereka bersabar adalah ketika melihat orang-orang kaum muslimin di Indonesia, di negeri lain, ketika mereka sholat kunut mendoakan ahlu Gaza, ketika mereka memberikan donasi bantuan kepada mereka, ketika mereka turun ke jalan meneriakkan pembebasan Palestina, lalu ahlu Gaza melihat hal tersebut, mereka bahagia, mereka senang, akhirnya pun bertambah kesabaran mereka. Agar apa? Agar bisa mereka tetap menjaga Masjidil Aqsa dan juga menjaga Palestina. Bukan karena itu tanah mereka, tidak. Itu adalah tanah milik kaum muslimin. Maka mereka memperjuangkan dan bersabar atas hal itu demi kita saudara-saudara kaum muslimin. Ketika hal itu turun, tak ada lagi yang meneriakkan pembebasan Palestina. Tidak ada lagi yang peduli terhadap Palestina. Tidak ada lagi yang berinfak dan sedekah. Lalu mereka sedikit turun kesabarannya. Untuk apa kami di sini? Untuk apa kami membela Masjidil Aqsa? Kaum muslimin tidak peduli dengan Masjidil Aqsa. Tetapi ketika kepedulian itu tampak, maka bertambahlah kesabaran dan kekuatan ahlu Gaza di sana. نعم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وأنا أتشكر جدا لجنة هذا المسجد، المسجد الأقصى. أنا أظن هذه المرة الثانية آتي إلى هنا، ليس المرة الأولى.
وأتشكر أخواتي في أدارة على الجهد العظيم الذي يفعلونه من يعني تحريض أهلنا في إندونيسيا على الصدقة والإنفاق، لأن الحرب لم تتوقف، لذلك صدقاتنا لا يجب أن تتوقف. الحرب ازدادت شدة وبأس على أهلنا في غزة، إذن صدقاتنا يجب أن تزداد لأهلنا في غزة. هذه هي المعادلة. ومن يفعل غير ذلك اليوم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وجزاكم الله خيرا. Saya berkata semoga Allah memberikan balasan yang terbaik bagi kita di dunia dan di akhirat. Saya senang sekali bertemu dengan bapak-bapak di masjid ini. Saya rasa ini pertemuan saya yang kedua, kesempatan saya kedua hadir di masjid ini. Maka saya berterima kasih kepada seluruh DKM, panitia dan juga adara atas teragendakannya agenda yang luar biasa ini, dan informasi bagi kita. Jangan pernah berhenti untuk selalu memberikan infak sedekah terbaik kita. Peperangan belum usai, maka jangan sampai sedekah kita usai pula. Peperangan bertambah dahsyat, maka seharusnya infak sedekah kita juga semakin bertambah dahsyat juga dari saku-saku kita. Karena itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tanda kepedulian kita kepada kaum muslimin menunjukkan baik buruknya keimanan kita. بارك الله فيك، جزاكم الله Barakallahu خير. fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.